Prabhakar Sapato, Senior Lawyer, District Court, Barampur. At present, I am also, as soon as doing advocacy, I also sometimes engage myself in the institute of my madam, who is the director of this institute, namely Taratani Study Point. Sir, it open here, sir. It has been continuing since 20 years, for last 20 years. कौन अच्छी सर बस मान सुविधा कौन अच्छी Every facility our students are having after coming here. You see, for 10th class, we are having only 650, whereas in other institutes, it is being taken 1600, 1700 like that. But for 10th class, we are having only 650. Similarly, for 9th class, we are having 550. And down to down for lower classes. From that viewpoint, one can imagine we are not only taking low amount, but also teaching quite properly and quite well. So those students who are coming here, we are giving them proper lessons and they are being educated in the proper way. Our all faculties, including mathematics, science, are also very good at their teaching. And I hope every student who is coming here will definitely flourish. धन्यवाद सर ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ସାମନ୍ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛି ମୁଁ ତାରାତାରିଣୀ କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି କ'ଣ ସୁବିଧା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଯାହା ପିଲା ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଖୁସିରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ କରୁଛୁ ଯେମିତି ପଢ଼ା ହେଉଛି ସେମିତି ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ ଯେମିତିକି ଜାତୀୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଆମର ସାଧାରଣ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ପିକନିକ୍ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ସବୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ ମେନ୍ ହେଲା ଏଇଠି ଆମର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଫିଜ୍ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଫିଜ୍ କମ୍ ଯେଉଁଠି ନେଉଛନ୍ତି ସେଠି କିଛି ପାଠ ହେଉନି କିନ୍ତୁ ଫିଜ୍ କମ୍ ନେବା ପଛରେ ପାଠ ହେବା ନ ହେବାକୁ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କେମିତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଜାଣିବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ପିଲା ସେସବୁ ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିବେ ଆମର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୋଚିଂ ଆମର ଚାଲିଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟିଚର ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଟିଚର ସନ୍ଧ୍ୟା ଗୁରୁମା ମାନେ ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲିରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ବୁଝିଲେ ଆଉ ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ହିଁ ମୋର ଏଠି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆମର 5 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସକାଳେ ମେନ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଛି ସକାଳେ ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାଥ୍ ହେଲା ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୋ ଝିଅ ସାଇନ୍ସ ତାର ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେ ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟାଥ୍ ଦେଖୁଛି ପଢ଼ୁଛି ସେ ମୋର SST ଇଂଲିଶ ମାନିନୀ ଡାକୁଆ ତାରାପ୍ରିୟା ସାବତ ଭାଗ୍ୟଲତା ନାୟକ ପୂଜା ସୌରଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏମିତି ଆମର ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି 2 ଜଣ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ ତ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଭାକର ସାବତ ଯିଏକି ସିନିୟର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ସିଏ ପ୍ରଫେସନାଲି ପୂର୍ବରୁ ଲେକ୍ଚରର ଥିଲେ ତାପରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ତଥାପି ମୋତେ ସିଏ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଟ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଚାଲିଛି ସେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ଇଂଲିଶ ତା ସହିତ ଆମେ କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି କରୁଛୁ ଆଉ ମୋରାଲ୍ ଟିଚିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି ହେଲା ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ପିଲା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ହଁ ରବିବାର ଦିନ ଗୋଟେ ଆମର ମୋରାଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ବାଲ ବିକାଶ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ପିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ପିଲା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମୋର ସବୁ କହିବେ ଆଉ ଆମେ ତ ଅଧିକ ବଢ଼ି ଜଣେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ नमस्कार मो ना मानिनी डाकुआ मु ग्रेजुएशन सरिकी एबे बीडी करूची मु ए ट्यूशन रही स्टूडेंट थिली वर्तमान एबे स्टाफ अछि टीचिंग दउची पिला मानो कौन सुविधा अच्छी कौन सुविधा केमती टीचिंग अच्छी जेहेतु ये बहुत वर्ष है ये अच्छी स्टूडेंट रे टीचर से भितर बहुत किसी चेंजेस आसी बहुत सुविधा आमको मिलूँ बेले बेले एमती लगे आम पछक पड़े आउे गुरुमा स्टूडेंट हो जातु तृतीय श्रेणी मुझे पढ़ुची वर्तमान मोर ग्रेजुएशन कंप्लीट
बीडी चली गुरुमा को ट्रेनिंग नौ टीचिंग बहुत भल माने मु भावे जे एमती टीचिंग आउ किए दे पारे आउ स्पेशल अट्रैक्शन को कहबी जे आमर ये टीचिंग सहित करियर सहित आध्यात्मिक ज्ञान शिक्षा दि जाए जोटा कि मुझे भावुँ आउ कहीं हो न जोटा कि आम ट्यूशन होमती कि गुरुमा गुरुजी भी कहले आमर ये फीस कम निया हुए मु प्रमाण देवी जे मुझे 10th पढ़ी 600 थी बर्तमान 650 मो 10th सारिकी बर्तमान 6 वर्ष हो गला तो आपण मैंने भाभी पारे जे बहुत कम फीस केते कम फीस रे ये ट्यूशन पढ़ा पिला Namaskar. So how are you? Good evening to you, brother. In a very short notice you came here, so I am really grateful to you. Thanks, Jyoti brother. So yeah, it's exam time, the most prime time of a student's career. And as you heard from my fellow speakers and my staffs, my colleague, from my parents, the director and the secretary and all the students, see, आमे जो परिवर्तन आने को चाहूँ एक्चुअली दिस इज अ सिस्टम इट इज विच काइंड ऑफ सिस्टम एजुकेशन विथ प्रिंसिपल्स एंड द लॉ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट okay we impart the best we try to impart the best knowledge in the students brain such that they would perceive it throughout their life okay education ta gote fun haba darkar okay this should not be a complicated process at all कि पिला देखिए बही देखिए एकदम डरी जीवे डरिकी कहे कि आम आबुनु से जीवुनु से बहुत खाली बाड़ाती से टर्चर करती एंड आम पाठ पढ़ा कौन जोर ना तो आम व्हाट वी डू इज जोर जार मुलक तार एंड द मेजोरिटी ऑलवेज विन्स एंड इट इज ग्रांटेड सो पिला माने जहाँ कहते आम ताकू टॉप प्रायोरिटी रखी था एंड द एग्जाम्पल्स आर वेरी रिसेंटली वी हैड सेलिब्रेटेड टीचर्स डे ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्टूडेंट्स ओनली and Ganesh Chaturthi, the national holidays, Independence Day, Republic Day and many more आम सेलिब्रेट करथाओ पिला एंटरटेनमेंट करा जाओ आ वेरी रिसेंटली आमर बहुत गुडे डिफरेंट टॉपिक्स उपर तांकर सब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉम्पिटिशन्स भी होता सेटा बैक टू बैक चली आमर संडे दिन मॉर्निंग 5 AM to 10 AM पर्यंत एंड व्हाट आई वुड लाइक टू एम्फसाइज इज द मोस्ट डेडिकेटेड टीचर्स supportive teachers and the loyalty of the parents that they are connected with us and आपण जमदी मैडम को सुनले हमर डायरेक्टर मैम को कि लास्ट 20 वर्ष हला हमर एटा एग्जिस्ट करूची एंड इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ आई हैवंट सीन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट थ्रू आउट माई कैरियर लाइक दिस प्रॉस्परिंग डे बाय डे लाइक दिस एते मात्रा रे वृद्धि होची माने समृद्ध होची भगवान को पाखे आम प्रार्थना करूँ कि एमती ही चालू एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से ऑल्सो कि द ग्राफ आई हैव सीन मुझे छोट थी फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड आई हैव सीन माई मॉम एंड डैड टुगेदरली दे आर कनेक्टेड इन टू दिस and we are enjoying it thoroughly and as soon as I completed my 10th board mu ethre engage heli just due to my weakness for science and social sciences and sometimes I get into Hindi and mathematics also. So yeah, we have got many students and now they are the aspirants of NEET. Some are preparing for JEE Advanced, some are for some have gone for vocational education and I myself I am preparing for judiciary and I am also working somewhere though I can't mention it right here. So yeah, so मोर career रो गोटे vast part मुझे स्पेंड करी एंड मु ट्राई करी अनलेस एंड अंटिल आई एम प्रॉपर्ली सेटल्ड इन माय लाइफ एंड एस्टाब्लिश्ड मु चेष्टा करी पूरा होल डेडिकेशन रो सहित आम ये वर्क करूँ आउ एवरी डे आम एंटरटेन करने को चेष्टा करूँ पिलानू आमती आम कहलु आवर स्पेशल अट्रैक्शन इज इंग्लिश सर whom you listen prior to us see he is a senior advocate MA in English and LLB so सी बहुत भल माने एमती जदि टीचर था देन वी नीड नॉट से अबाउट एनी वन छाड़े आउ किए कि माने ए भाया दे पारे गाइडलाइंस सो ऑफ कोर्स ही इज आवर टीचर ऑल्सो आवर मेंटर आवर प्रिसेप्टर एंड जमती कहगला कि द बेस्ट थिंग कि आम स्टडीज को बहुत एंजॉय करके पढ़े था लाइव एग्जाम्पल्स दिया जाए एंड द वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू से एंड एम्फसाइज इज संडे
संडे दिन पिलाने बोर हो जाती कुआडे बुलावाई पलाती आइडियली दे स्पेंड देयर टाइम से माने अधिक टाइम सोई जाती देयर इज नो एक्सरसाइज नथिंग रूटीन गोटे प्रॉपर्ली जमी बैलेंस हो से वी आर डूइंग अ ह्यूमन वैल्यूज क्लास so that is Bal Vikas class that depends on the holistic development of a child and the progress of a nation depends on the progress of a child. Thank you very much. Jai Jagannath.